कोण हिंग लंडना हाय ती तांकां खबर आसतली आमी फस्ट जेन्ना हिंगा UK येयलोली तेन्ना लायक इसको आमगे शेजारी म्हणाका आमगे घरचीं म्हणनाका तूं कित्याक वयताय थिंगा त्रासां पडपा वयताय लोकांगे कितू आयको येता थिंग वचोन खंय टॉयलेट घासूं पडटाय थिंग वचोन खंय लोकांगे घरां काम करूं पडटा तेहलें काम करपा वयताय तुमी थिंगा तुमकां त्रासां पडटलीं थिंग केसो थोंडाय पडटा थिंग सोंसूं जायना तुमी कित्याक वयताय थिंगा कित्याक तुमगे फुडार पिड्यार कोत्ताय एश म्हूण सांगपा लागोली ती तुज्या वयर सरोत म्हूण तूं भिली मागीर तूं बेगीन आपल्यागे चेड्यागे पेपर केले चो तें गेलें कोण इतलें सांगल्या पासून तें गेलें तूं आनी वगूत कोनाका तुंय वच आनी आपल्याकूय व्हर आपल्याकूय चोवपा जाय चोयल्या आनी एक वोर आसात म्हळ्यार हेगे चेडे येयलो हेगे चेडे येता 3 म्हयन्यांनी येयली आगे बाय तूं आतां कितें येयल्या टॉयलेट घासूं येयल्या आपल्या सांगता मगे तूं कितें टॉयलेट घासूं वयता थिंग कोणागे घरां कामां वयता थिंग शी पडटा थिंग जेवण सारकी मेळना आतां कितें येयल्या कितें हाच्या येयला तूं हिंगा तूं जेन्ना फस्ट हिंगा UK येता तुगे फॅमिली कडेन तूं पयलो मनीस आसतलो हिंग पावलो सो ती तुका सगली बाबा आपलें हें हाड रे येता सण आपल्या तें हाड रे कोण शेजारी हाय ती म्हणटली आपलें हें हाड तें हाड तूं बाड आपल्याको जायना जाल्यार पासून सगळ्या खुशाल करपा लागून तूं घेवन वयता आतां कितें जालें इतलीं वर्सांनी तेंगे पेपर जाले आनी ती हिंग लंडन पावली हिंगा सगली म्हारगाय चोयन ती तुका फोन मारताय आवय बाये कितू म्हारग गो हिंगा हें कितू म्हारग गो तें कितू म्हारग गो टोमाट कितू म्हारग गो कांद कितू म्हारग गो जेवपाक कितें गो आमी खावपाक कितें गो उदक कितू पिवपाक गो म्हारग गो आतां कळ्ळें आं आमकां जेन्ना तुमी येदोळ लिस्ट दितालीं हें हाड तें हाड हें हाड तें हाड म्हणटा तेन्ना तुमकां खबर नासली हिंग म्हारग हांव ना तें आतां तुमकां जेवणा वस्तू म्हारग पडपा लागल्यो कितें मच हाड कितें ड्रेस हाड कितें रेनकोट हाड कित्याक कितें गोंय मेळटाय त्यो वस्तू सयत आमकां हाडपा लायता तुमी आतां कळ्ळें एक कांदे टोमाट बटाटे हेच हाचे आमकां एक पाट पयशे आसनाय हें असलीं मनशां म्हणटा खबर हा देखील मोडणे येयले रोडणे म्हणटा तितलीं मनशां